Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500 mabalik sa mga butika. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Kaya sa Life Extension, Vitamin D3, thank you so much. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Oo, bag-o ug Max lami. Max sustansyado ang Bluturna Max Coffee. Ginama sa Bluturnate para sa normal nga sirkulasyon sa dugo ug taas nga sugar level. Guyabano baskog nga proteksyon batok sa cancer. Barley nga magpaubos sa kolesterol ug uric acid. Ug stevia para sa natural ug healthy nga pangpatamis. Bluturna Max Coffee. All-in-one, acid-free, cholesterol-free, sugar-free ug halal certified kini. Bluturna Max Herbal Coffee. Max lami, Max sustansyado ug Max garantisado. Bluturna Max Coffee, bag-o kini. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sikreto.